En esta ocasión quiero presentarles a ustedes una reflexión In this occasion, I want to share with you a reflection basado en la historia de la entrada triunfal in the entrance of triumph de Jesús en el capítulo 19 de Lucas. in chapter 19 of Jesus in the chapter of Luke. En esta ocasión, el escritor Lucas nos narra una historia. In chapter 19, Luke gives us a chapter, he narrates it. No voy a contar la historia completa, I'm not going to tell the whole story. solo quiero sacar unas cosas que quiero presentarlos a ustedes, I just want to present to you the things that I have. porque sé que cada año escuchamos un mensaje de esta narración. That every year that we hear something from that message. Encontramos a Jesús We find Jesus yendo hacia la ciudad, en la entrada de la ciudad, that he's going to the entrance of the whole city, to the city. Él va caminando con la multitud y con sus discípulos. He goes in with multitude and with his disciples. De pronto Jesús se detiene And then Jesus stops. y todos quedan mirando qué estaba pasando. And everybody looks at him, saying, "What's going on?" Jesús de pronto le dice a sus discípulos: And then Jesus tells his disciples, vayan a la entrada de la ciudad y tráiganme un burrito. "Go into the city." He told his disciples to go into the city and bring me a little donkey. Ese burrito va a estar junto con su mamá, amarrado allí. And that donkey's going to be with your mom right there. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, ustedes díganle: el Señor lo necesita. And if anybody asks, "What are you doing?" just say, "The Lord needs it." Los discípulos inmediatamente fueron a buscar el burrito. And the disciples went out to go look for the little donkey. Lo encontraron donde Jesús les había dicho. And they found it where Jesus had told them. Y como Jesús había dicho, un hombre salió, el dueño, y les preguntó: ¿qué hacen? And the owner came out and he said, "What are you doing?" Y ellos le contestaron lo que Jesús les había dicho. And they had answered him of what Jesus had told them to say. El hombre quedó complacido, dijo: está bien. And the man was happy and he said, "That's good." No preguntó nada, ni siquiera para saber a dónde o cuál señor, de qué señor estaban hablando. He didn't question, he didn't say anything, he didn't even say where it was going to go. Ahora bien, Now good. trajeron al burrito. They brought the donkey. Otro historiador dice que venía junto con la mamá. And another one came with the mom. El burrito no venía solo, venía con su mamá. And the donkey wasn't alone, he came with his mom. Pero era un burrito que nunca nadie había montado. But it was a donkey that no one has ever rode on. Dice la cultura, la historia, que los burritos en ese lugar eran chaparritos. And it says in that place that all the donkeys were all short. No eran grandes como los conocemos acá en Latinoamérica. They're not all, they're not the donkeys that we know from Latin America. Cuando un hombre adulto se subía arriba de ellos, And when an adult person rides on top of them, tenía que doblar sus piernas para no arrastrarlos en el piso. they literally had to fold their legs so that they won't drag them across the floor. Ahora, aquí quiero enfatizar algo. And I want to emphasize something. El burrito jamás nadie lo había montado. The donkey, nobody has ever ridden on it. Hasta donde yo conozco, sé que cuando un animal no lo han montado nunca, I can tell that where an animal has never been rode on, se pone nervioso, it gets nervous. no le gusta, It doesn't like it. empieza a moverse. It
starts to move, querer quitarse lo que lleva arriba. to take off what it has on top. Pero este burrito, But this little donkey, sorprendentemente, no hizo nada de eso. surprisingly, the little donkey didn't do nothing of that. Se sometió a Jesús, He obedeció a Jesús, obeyed Jesus. dejó que Jesús lo dirigiera, He let Jesus to direct him, que se subiera arriba de él to let him ride, y caminar hacia la ciudad. and to go into the city. Esto es lo que mucha gente llama la entrada triunfal And that's what you call the entrance of triumph. o Domingo de Ramos. En inglés se llama Domingo de Palmas. In English, that means Palm Sunday. Sunday Palm. Palm Sunday. Y esta es la escena que quiero denotar aquí. Yo sé que el personaje principal es Jesús, And I know the personality is Jesus. pero hoy vamos a hablar de cosas que no centran en el personaje de Jesús. Well, we're going to talk about of the personality that doesn't center on Jesus. La mayor parte de las personas que hoy me escuchan And a lot of the people that hear me, sabemos que los animales no tienen uso de razón. we all know that the animals right now have no reason. Ellos se mueven por instinto They move by instincts porque son animales. because they're animals. Pero este burrito parece que tenía uso de razón But it looks like this little donkey had reason porque actuó humildemente y sin hacer escándalo, sin moverse, sin brincar. without moving or jumping. Era tan mansito el burrito It was so, calm and friendly que Jesús viajó en él sin ningún problema. that Jesus rode on it without any problems. La caminata no estaba tan lejos, The walk wasn't even that far, pero el burrito se portó muy bien, but the little donkey was well behaved. como si pudiera entender que el que iba arriba de él era su creador. That it could tell that its own creator was riding him. La gente empezó a gritar: The people started to yell, Hosana, Hosana, Hosanna, Hosanna. bendito el que viene en el nombre del Señor. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Ese era Jesús. That was Jesus. Lo estaban proclamando rey They were claiming him king. y Jesús aceptó. And Jesus accepted that. No era un rey terrenal de la tierra. He wasn't a king of the earth. No iba al palacio, He didn't go to the iba al palace. templo. He was going to the temple. Era el rey de los corazones, He was the king of the hearts. el rey del universo, King of the universe. del cosmo. Of the cosmic. No era el rey de la tierra, He wasn't the king of the earth. sino de toda la tierra y de todo el universo. Of all the earth and the whole universe. Y quería ser el rey de nuestros corazones. And he wanted to be the king of our own hearts. En ese grupo, en esa escena, In this group, in this scene, estaba Jesús, there was Jesus, los burritos, the donkeys, el pueblo, the town, los discípulos the disciples, y los grandes estudiosos de la Biblia, and the very studious people of the Bible. los mejores, The best. doctores en la ley, Doctors of the law, los fariseos. the Pharisees, Y esos grandes estudiosos de la Biblia and those very studious people of the Bible. se acercaron a Jesús They went up to Jesus y le dijeron: and they told him, dile a tu gente que se calle. tell your people to quiet down. Creo que ellos no estaban entendiendo muy bien lo que estaba pasando, But they didn't know what was going on. aunque eran estudiosos Even though they were, y conocían studious, la ley, and they knew the law, las profecías the prophecies, acerca de Jesús getting close to God, que iba a venir, that was going to come, no estaban entendiendo. they weren't understanding. Creo que el burrito entendía mejor. I think the donkey understood more better. Jesús les contesta: Jesus answered them,
si estos callan, las piedras clamarán. If these people, if they be quiet, the rocks will be still. Las piedras hablarán, gritarán. The rocks will talk. Era algo sorprendente escuchar una piedra hablar. And it was surprising to see a rock talk. Imposible. Impossible. Nunca hemos escuchado hablar una piedra. We've never seen a rock that could talk. Pero Jesús dijo But Jesus said que si la gente callaba, that if the people were las quiet, piedras iban a gritar. that the rocks were going to start yelling, Hosana, Hosana. Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Blessed is he that come from the Lord. La gente ponía sus mantos, sus ropas The people put on their en el piso clothes in the ground, para que el burrito pasara sobre él. that the donkey could Cortaban go past. palmas, They cut las palms, ponían en el piso y Jesús pasaba sobre ellos. and they would go over them, Esto significaba que estaban honrando, and they were honoring levantando este personaje como un personaje importante, of a famous personality, como el rey, like the king, un futuro gobernante. a future governor. Ese era Jesús, That was Jesus, pero no de esta tierra. but not of this world. Todavía no era su tiempo. It wasn't his time yet. Ahora, ¿sería imposible para Dios hacer hablar a una piedra? Would it be impossible for God to make a rock to talk? Esa es una pregunta. That's a question. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, vemos que Dios hizo hablar a un burro where Jesus made a donkey talk, y le habló a su dueño, el profeta Balaam. and he talked to their own prophet Balaam. Pero aquí Jesús estaba exagerando. But Jesus was exaggerating. ¿Las piedras hablar? The talks that could talk. Bueno, hay un texto en la Biblia que dice que para Dios no hay nada imposible. And there's a passage that says nothing is impossible for God. Jesús lo podía hacer. Jesus could do it. Si la gente callaba, If people would be quiet, podía hacer que las piedras hablaran. he could do it. Porque Él es el creador de todo lo que hay. Because he's the creator of everything on this world. Y la naturaleza se sujeta a su creación, a su poder, And every living thing here a su autoridad. is by his authority. Nada rebasa la autoridad de Jesús. Nothing goes against God. El mar no lo hace. The sea doesn't do it, the waters. El sol tampoco se mueve de su lugar. The sun never moves from La its luna place. tampoco. The moon doesn't either. La tierra no se sale de su lugar. The earth doesn't even move out of its own place. Toda la creación obedece All creation las órdenes de obeys Jesús. the orders of God. Así que para Él era fácil For him it was easy hacer hablar las piedras. to make the rocks talk. Pero hacer hablar a los humanos, But to make the humans talk, Dios les ha dado la capacidad de pensar y de decidir. God has given them a choice to talk or to be quiet. Entonces podemos entender que aquí Jesús estaba entrando para recibir la alabanza. Now we can see that Jesus was De su creación. going to be his own creation. Esa creación That creation que se llama raza humana, that what we call the human race, que les dio la capacidad that he gave the capacity de razonar. to reason, to be reasonable. Romanos 12:1 Romans 12:1 says, dice que nosotros tenemos que rendir culto it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. that ye present your bodies a living sacrifice. Y dice Pablo que es nuestro culto racional. And that it says it's our culture, reasonable culture. Ahora, ¿qué significa esto? Now, what does this mean? Racional
significa la capacidad que tenemos los seres humanos Rational means of the capacity of us humans para pensar, to think, para evaluar, to evaluate, para valorar, to valor, para entender to think, y para actuar and to act. en un principio bíblico And a biblical principle para agradar a Dios, to gratify God, para quedar bien con Dios y que Dios nos acepte como olor agradable. and to glorify God and to Aceptables a and Dios. to be acceptable to God. Eso es lo que busca Dios de nosotros. And that's what God finds in Eso all es lo que of us. buscaba Jesús en ese tiempo. And that's what Jesus Que la was gente looking for in that entendiera. time. To understand Que pudiera pensar, that they could think, ¿quién es este hombre? who is this man? ¿Por qué viene así? Why does he come this ¿Por qué way? tiene esta autoridad? Why does he have this authority? ¿Es el Hijo de Dios? That's the Son of God. Entender las escrituras, To understand the scriptures, las profecías the prophecies, y reconocer a Jesús and to know Jesus, como el Rey de Reyes, of the King of Kings, el Hijo de Dios the Son of God, que había bajado del cielo that came from heaven para venir a esta tierra to come to this earth a salvar al mundo, and to save this whole world a salvarte a ti, and to save you, a salvarme a mí. to save me. Jesús esperaba que los seres humanos Jesus was waiting that the human beings, pudieran entender that they would just understand que Jesús había venido para eso that Jesus came for that, y que pudieran actuar and that they could act dándole la honra y la gloria, to give him all the honor and the glory, obedientes, to be obedient, dejándose gobernar por to Jesús be governed by Jesus sin decir nada. without saying anything. Disculpen el ejemplo, Pardon me for the example, como el burrito like the donkey que llevaba a Jesús en su espalda. that it was carrying Jesus in the back. Parece que él razonaba mejor. He was being more reasonable. Llevó a Jesús hasta la ciudad He took Jesus all the way to the city sin decir nada, without saying anything. obediente. Obedient, being obedient. Al bajarse Jesús, se And fue feliz And Jesus getting down, the donkey was happy porque había cumplido su objetivo, that he completed his objective, su misión. his mission. Pero los seres humanos entendemos a qué vino Jesús. But us human beings know the reason Jesus came. En ese tiempo Jesús entró triunfante a la ciudad. And in that time, Jesus came triumphant to the city. Lamentablemente, In reality, la gente una semana después the people 1 week after, se decepcionó they deceived porque no entendió que el reinado de Jesús that the no era quitar a Pilatos, government wasn't to take off Pilate o a Herodes del poder. or Herod. Él venía a reinar en el corazón. He came to govern in your heart. No lo entendieron. Nobody really understood that. Una semana después 1 week after, estaban gritando: they were yelling, crucifícalo, "Crucify him! crucifícalo. Crucify him!" ¿Por qué? Why? Porque no entendieron. Because they didn't understand. Pero este tema de la crucifixión But this term of the lo crucifixion, veremos la próxima semana. we will see next week. Hoy quiero terminar esta reflexión Today I want to finish this haciéndote reflection, esta pregunta. telling you this question. ¿Tú estás listo para razonar, Are you ready to be reasonable? entender, Understand? evaluar Evaluate la personalidad de Jesús the personality of Jesus en tu vida in your life y actuar and act cumpliendo sus reglas, completing his rules, entregándole tu vida a Él, turning your life into him, obedeciéndolo en todo? obeying him in everything? ¿Estás listo para eso? Are you ready for that? Si estás listo, Are you ready? ora a Dios.
Pray to God. y dile a Jesús, And pray to entra God. en mi corazón, Come into my heart. cambia mi vida, Change my life. entra triunfante, victorioso en mi vida. Enter triumphant and victorious in my life. Sé el rey de mi vida, Be the king of my life. gobierna en mi corazón. Govern in my heart. ¿Quieres hacerlo? You want to do it? Ora conmigo. Pray with me. Señor Jesús, Dear Lord Jesus, en esta hora in this hour, he razonado I have reasoned y entendido, and I have understood. he pensado I have thought y quiero actuar and I want to act bajo tu gobierno, under your government. donde tú seas mi rey, Where I want you to mi be Señor, my Lord, mi Salvador. my Savior. Gracias, Señor, Thank you. porque hoy me has hecho entender Because now that you made me understand que eres tú mi Señor that you are now my Lord y mi Salvador. and my Savior. Gracias por morir por mí, Thank you for dying por on the venir a la cross, cruz to come on the cross y mostrarme and tu to salvación. demonstrate your salvation. Gracias por tu perdón. Thank you for your En el forgiveness. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.